नमस्कार। जय जगन्नाथ। श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को सुस्वागत। तेबे आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा रीति साहित्य रे भागीदार थिबा केतेक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। जो प्रश्न उत्तर गुड़िक आपण मानकर आसुथिबा सीपीटी 2024 ओडिया अथवा यूजीसी नेट ओडिया किंबा अन्य ओडियार जेतिक सब प्रतियोगिता मूलक परीक्षा अच्छी ता देहरे आसवाक जाऊँगी। तेणुक भिडटी को प्रथम शेष जाए देखूँ जहाँफल आपण सब प्रश्न और उत्तर सहित परिचित हो पारे और बहुत सहजरे प्रश्न गुड़िकर उत्तर दे पारे विभिन्न परीक्षा एवं जदि चैनल नुआ करी आसीचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी बटन टी को ऑन रे सेट कर दे थांतु जहाँफल मुझे जेकोसी भी वीडियो अपलोड करी इनफॉर्मेशनल हो बा एजुकेशनल हो तार नोटिफिकेशन टे आपण माने तुरंत पाई परिबे। तेबे चलंतु काल विलंब न करी आजिर वीडियो प्रथम प्रश्न रु आरंभ करिबा। सुभद्रा परिणय केउ अक्षर नियम रे रचित? सुभद्रा परिणय स आद्यानुप्रास अक्षर नियम रे रचित। सुभद्रा परिणय रे केउ विषय वर्णना करा जायछि? सुभद्रा परिणय रे अर्जुन और सुभद्रांकर विवाह विषय वर्णना करा जायछि। उपेन्द्र भंजक केउ पौराणिक काव्यटी मात्रा विहीन अटे? उपेन्द्र भंजकर अपना रस तरंग पौराणिक काव्यटी मात्रा विहीन अटे। उपेन्द्र भंजक केउ रचनाटी आद्य प्रांत क अक्षर नियम रे रचित? उपेन्द्र भंजकर कला कौतुक रचनाटी आद्य प्रांत क अक्षर नियम रे रचित। कला कौतुक केउ धरणर रचना? कला कौतुक एक पौराणिक काव्य आधारित रचना। बरज लीला और राहस लीलार रचयिता किए? बरज लीला और राहस लीलार रचयिता उपेन्द्र भंज। कलावती और कामकला केउ धरणर रचना? कलावती और कामकला हेउछि काल्पनिक रचना। चंद्रकला और चंद्र चित्रलेखार रचयिता किए? चंद्रकला और चित्रलेखार रचयिता उपेन्द्र भंज। त्रैलोक्य मोहिनीर रचयिता किए? त्रैलोक्य मोहिनीर रचयिता कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। भापवती काहार रचना? भापवती हेउछि उपेन्द्र भंजकर रचना। उपेन्द्र भंजकर प्रेम सुधानिधि केते छंद विशिष्ट? उपेन्द्र भंजकर प्रेम सुधानिधि 16 छंद विशिष्ट। भाववती और शोभावतीर रचयिता किए? भाववती और शोभावतीर रचयिता उपेन्द्र भंज। रसलेखा केते छंद विशिष्ट? रसलेखा हेउछि 22 गोटी छंद विशिष्ट। रसिक हारावलीर रचयिता किए? रसिक हारावलीर रचयिता कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। नायिका लावण्यवतीर पूर्व नाम कौन? नायिका लावण्यवतीर पूर्व नाम बांछावती। तेबे एटा बहुत इंपोर्टेंट मार्क करी रखि थाओ। उपेन्द्र भंजकर काल्पनिक प्रेम काव्य लावण्यवतीर छंद संख्या केते? उपेन्द्र भंजकर काल्पनिक प्रेम काव्य लावण्यवतीर छंद संख्या 48। बांछावती काहार मानस कन्या? बांछावती पार्वतींकर मानस कन्या। लावण्यवतीर नायक किए? लावण्यवतीर नायक हेउछन्ति चंद्रभानु। चंद्रभानुर पूर्व नाम कौन? चंद्रभानुर पूर्व नाम प्रभाकर। लावण्यवती केउ देशर राजकन्या? लावण्यवती हेउछि सिंहल देशर राजकन्या। चंद्रभानु केउ देशर राजकुमार? चंद्रभानु हेउछन्ति कर्णाटक देशर राजकुमार।
ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି। ତେବେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି କ'ଣ ପିଲେ? ତମ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଟାସ୍କ। ଲାବଣ୍ୟବତୀର କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଲାବଣ୍ୟବତୀର 22ତମ ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କାହାର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଇଛି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରାଯାଇଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ 35 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଛାନ୍ଦ କୋଟି ତାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଜାନାମ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି? ଛାନ୍ଦ କୋଟି ତାରା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଜାନାମ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏହା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କ କି ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେତୋଟି ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାହା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କେଉଁ ଯାତ୍ରା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଚମ୍ପାନଗରୀ ରାଜାଙ୍କ ତଥା ଚମ୍ପାନଗରୀର ରାଜା ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକୁମାରୀ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ନାୟକ କିଏ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ନାୟକ ପୁଷ୍ପକେତୁ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ନାୟକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀର ନାୟକ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ରାଜା ଦୀପ୍ତିସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅସାର ସଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ ଅସିତ ପରବଳରୁ ଦର ସମୟ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି ପଦରେ କେତୋଟି ଋତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ଅସାର ସଘନ କାଳ ହୋଇ ଉଦୟ ଅସିତ ପରବଳରୁ ଦର ସମୟ। ତେବେ ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ ବା ପଦଟିରେ 3ଟି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ ବୋଲି କେଉଁ କାବ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଘେନ ନୈଷଧ ପରାଏ ବୋଲି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ରଚନାର ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦୟ କାବ୍ୟରେ ସବୁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ରସପଞ୍ଚକ ଓ ରସମଞ୍ଜରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ରସପଞ୍ଚକ ରସମଞ୍ଜରୀ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଆଧାରିତ ରଚନା। ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଓ ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ରଚନା? ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ଓ ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି 10 ପୋଇ ଏବଂ 16 ପୋଇ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ'ଣ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଭିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୀତାଭିଧାନ। ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ କେଉଁ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ 34 ନିୟମରେ ରଚିତ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାଟି କ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଚିତ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଳା କୌତୁକ ରଚନାଟି କ ଅକ୍ଷରର ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଆଧାରିତ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରସଲେଖା କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଉଭୟ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି।
नीलकंठ भंज को राजा करने पाई किए धनंजय को विष देइथिले। नीलकंठ भंज को राजा करने पाई मंडा देवी धनंजय को विष देइथिले। तेबे पिला माने आजिर भिडियो रे आमे आलोचना कले केतक गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्न एवं उत्तर। जदि यही प्रश्न उत्तर गुड़िक तुम पढ़ापढ़ी रे किंबा प्रस्तुति पर्व रे किछि साहाय्य सहयोग करि परिछि बा किछि करिबा पई चेष्टित हेछि ताकू आधार करी भिडियोटी को लाइक करदेव, सांग मानक सहित जिते पारुछ भिडियो को मध्य शेयर करदेव, कारण विद्या बांटिले ही बढ़ी थाए। एवं आम चैनल को जमार भी न भूली सब्सक्राइब करी रखिथिबो। तेबे पिले देखा हबो अन्य एक वीडियो रे केतक नूतन नूतन प्रश्न एवं उत्तर सहित। से पर्यंत मते विदाय दियंतु एवं निजे निजे को प्रस्तुत करूथांतु आसुथिबा आगामी परीक्षा मानक पई। तेबे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करिवे आपण समस्तଙ୍କର परीक्षा सब भलरे हो एवं आपण माने बहुत उच्च उच्च जगह रे मध्य स्थानित होंतु। तेबे मते विदाय दियंतु। रहिली। जय जगन्नाथ। वंदे उत्कल जननी।